पुलिस कमिश्नर को हटाने और सबूत नष्ट करने के आरोप में वामपंथी दल सड़क पर उतरे। लेनिन की मूर्ति से लाल बाजार तक हुआ अभियान। पुलिस कमिश्नर को हटाने और सबूतों को नष्ट करने के गंभीर आरोप के खिलाफ वामपंथी दल ने बड़े पैमाने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत लेनिन की मूर्ति से हुई, जहां से लाल बाजार तक एक विशाल अभियान चलाया गया। वामफ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोग जुटे और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। वामपंथी दल का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। Chief propagandist and has resorted to push false narrative to mislead the people and malign to protesters. তাছাড়া উনি এমন ভাবে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে এমন ভাবে সামনে এসে নিজেকে তুলে ধরে এই যে পুরো ঘটনাটার অভিমুখ পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং একটা মিথ্যে যে ন্যারেটিভ মানে মিথ্যা একটা রচনা তৈরি করেছেন সেইটাকে এবং যারা ওখানে প্রটেস্ট করছিল তাদেরকে দুষ্কৃতী বানাবার যে প্রচেষ্টা এক কথা সেটা উনি করেছেন। অতএব তার জন্য আমরা এই অপসারণটা চাইছি। Moreover, the police implicated peacefully protesters by serving notice. সেগুলো নিয়ে নিতে পারেন। বাকি যারা আছেন সকলকে জানাই করে আমাদের এখান থেকে প্রচার উপকরণগুলো হাতে হাতে নিয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সবার আগে বন্দে মাতরম দিয়ে শুরু করব।